Mga katiwala, maray na odto po. Welcome po sa satuyang programa, ang Diocese ngunyan. And we are back in the studio. Pig-welcome kita ni Katiwalang Mike. Salamat po sa pag-welcome back digdi sa tuyang studio. It's been a long while. Medyo masakit pong maghali sa parokya na alas 11 dahil kadalasan igo pong nagpapabunyag. In fact, igwangon yan na bubunyagan duman sa muya sa St. Jude. But thanks be to God na inako ni Father Tonton. Thank you, Father Tonton. So, nakadalagan kita ngunyan digdi sa station. Good morning po sa Gabos, and thank you everyone sa Gabos po na naghinguwa na makasabay sa satuya. Minsan masakit pagdangugon dahil iba man ang audio quality pag naka-earphones lang duman sa muyang parokya. And thank you also for those who are joining us on the live stream. Inoton kong i-greet si Tita Jing Rodriguez dahil sabi niya nag-aabang da po siya kan sa tuyang programa. Thank you so much po, Tita, and hope to see you in the parish today. Tapos na po sa mga misa ko ngunyan, nakatulo na ako this morning, kaya this afternoon si Father Neil naman, si Father President, Attorney Aranas. Happy Sunday, sabi ni Tita Jing. Hello, Father Jem, happy Sunday. Wow, marayaon ka sa studio. Better video and audio quality po tayo. Nagpirang simana kitang nagtitios, na yaon lang duman sa kwarto sa St. Jude. We're here and we're back. First day po ito, hindi pa natin alam kung may second day. Thank you also. Good morning man po ki Miss Hannah Amor. And also joining us on the live stream is Reverend John Luke Andes, one of our deacons in the diocese. Kakapost niya lang po kan sa iyang Sunday reflection ang title, Pray Persistently. Very beautiful reflection. So kung day pa po ka mo nakapagsimba, please come to Mass. Visit your parish. Today is a beautiful day because it's not just 17th Sunday in ordinary time. Today is also World Day of Grandparents and the Elderly. And kasubago sa It's Family Time, I'm sure nabanggit na ninda ini, ipapaliwanag ko giraray that ever since year 2021, ikalimang taon pa lang po ini, ang tugon ni Papa Francisco, bago siya magadan, sumalangit nawa, ang tugon niya na ang Domingong pinakaharani sa fiesta ni San Joaquin asin Santa Ana, which is July 26, that was yesterday, fiesta po sa Malinaw. Ang tugon ni Papa Francisco, the Sunday nearest that feast will always be celebrated for our grandparents. World Day of Grandparents and the Elderly. Kaya, Happy Grandparents Day po. Sa sato may paano? May paganon. Alam ko na pang time check lang yan. Sorry. Happy Grandparents Day po sa satuyang mga lolo asin lola. All those who are joining us on the radio, Radyo Veritas Legazpi 1008 kHz, asin man sa 94.7 Spirit FM Legazpi, pati po ang mga naghihiling sa tuya sa TV. Diyan po sa DCTV Channel 2, asin man sa satuyang YouTube channel Veritas Legazpi, and also on our live stream. We are currently being streamed on 2 pages, and not an page kan Radyo Veritas Legazpi, asin man ang Diocese of Legazpi Facebook page. Thank you so much po sa mga nagsasabay sa tuya, asin nagpupuon kita nin panibagong simana. Ngunyan pag-uulayan ta po ang mga update hali sa Chancery kan Diocese of Legazpi. We have updates regarding Fiesta Salvacion, asinan sa tuyang ginigibong pro-seminaryo, itong pig-anunsyo kasubago na DCEC mission sending, asin iba pa.